Baru saja terjadi puting beliung tepat di daerah Seraten, Radio Bintang Tenggara. Waduh, angin puting beliung guys. Kok guys, angin puting beliung guys. Di Burno guys, mangap, acur guys, kena angin guys, Seraten, Celuring, Wanada. Lewat gini guys. Aneh cuma sebagian. Celuring Seraten guys, ini guys, semburat guys. Pasar Seraten remek guys.